আসানসোল দামোদর নদীতে স্নান করতে গিয়ে দুই বালকের নিখোঁজ হওয়া, উদ্ধারকারীদের তল্লাশি অব্যাহত। আসানসোলের কুলটি ডিশেরগড় মাজারে পর্যটন ভ্রমণে গিয়েছিল 7 জন বন্ধু। মাজার দর্শন শেষে তারা নৈসর্গিক পরিবেশ উপভোগ করতে নদীর পাড়ে যান। আনন্দময় পরিবেশে বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করার পরিকল্পনা করে দামোদর নদীতে নেমে যায় সবাই। কিন্তু হঠাৎ করে নদীর জলস্তর বেশি থাকার কারণে দুইজন বালক অপরিচিতভাবে গভীরে তলিয়ে যায়। ঘটনা জানতে পেরে স্থানীয় জনতা ও পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা এবং স্থানীয় উদ্ধারকারী দল নদীতে তল্লাশি চালাচ্ছেন। নদীর প্রবল স্রোত এবং গভীরতার কারণে উদ্ধার কার্যক্রম এখনও কঠিন পরিস্থিতিতে পরিচালিত হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ জানিয়েছে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দক্ষ ডুবুরি দল নিয়ে কাজ চলছে। পাশাপাশি আশপাশের এলাকাবাসীও এই উদ্ধার অভিযানকে সমর্থন করছে। নিখোঁজ দুই বালকের নাম পরিচয় পাওয়া না গেলেও তাদের সন্ধান অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য, নিরাপত্তার অভাবে ও জলস্তরের অবস্থার অবহেলায় এই ধরনের দুর্ঘটনা প্রায়শই ঘটে। প্রশাসন পরামর্শ দিচ্ছে নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে এবং সতর্কতার সঙ্গে নদীতে স্নান করা উচিত। अचानक ये बहुत बड़ा हादसा हुआ आज कि कुछ हमारे मदरसे के बच्चे, मदरसा शफी रिजविया रहमतुल्लाह बुरहानपुर के कुछ बच्चे छुट्टी के मौके पर, क्योंकि मदरसा में छुट्टी हो चुकी है कल जुलूस मोहम्मदी के बाद, तो जो लोकल बच्चे थे कुछ घर भी चले गए और कुछ लोकल है सामने के तो यहीं रह गए। तो उसी में वो लोग सुबह जो है अचानक 7 साढ़े 7 बजे बैग लोग के निकले हैं। चूँकि सारे असातिज़ा जो है फैमिली वाले सब तो अपनी अपनी जगह पर रहते हैं, ये लोग निकल गए हैं और उसके बाद चुपके से आए हैं, यहाँ खेले हैं। 2 बच्चे उसमें तनवीर नाम का जो चाबी मोड़ रहमतनगर का है और एक लड़का राकिब नाम का जो आसनसोल का है, दोनों यहाँ पर सुनने में आया कि अचानक डूब गए हैं। ये बहुत बड़ा हादसा है। हम लोग सब कुछ इस गम में शरीक हैं और अभी सारे लोग यहाँ के प्रशासन, यहाँ की आवाम, हमारे मोहल्ले के सारे बच्चे, ये मीडिया वाले आप लोग भी देख ही रहे हैं, सारे लोग आए हुए हैं। किस मदरसे से जुड़े थे? मदरसा शफिया रहमतनगर। आपका नाम? मोहम्मद आसिफ रजा। आप वहाँ का? हम लोग उन लोग उस्ताद हैं।